il a passé le temps pour monsieur Sarah allez écouter moi monsieur la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasr al-qabil yaqin wa la ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa bidalil ala kanga batou mene amen bibena le 28 4 mois 2020 oye anw sɔrɔ Abidjan kɔnɔ yan Atekube Côte d'Ivoire kɔnɔ an bɛ Ala tando a ka tando kɔrɔman kan oye anw sɔrɔ kalo barikaman na kalo ba dɔ ra n'o ye sun ka kalo ye ka kɛɲɛ fana bana dɔ ma bana min bɛ ka bɛɛ datuguli kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bana ni a tabaga ye Ala le ye Ala k'a ta ka bɔ anw kunna a nɔgɔyabaga le ye Ala le ye Ala k'a nɔgɔya ka bɔ anw bɛɛ kunna an bɛna ɲɔgɔn hakili jigin ni sun ta cogoya ye i n'a fɔ Ala b'a ɲini an fɛ cogo min na a ko ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ko alu kitabu tigiw tant que na aw ma tawrata jɔ ka linjili jɔ ka kuranna jɔ k'aw tɛ foyi ra o sababu kama an bɛna o livre ninnu filɛ kuma kɛra sun kan cogo min na ka dɔɔni ɲɛfɔ a ra bi lon wɛrɛ ka dɔɔni ɲɛfɔ a ra fɔ faamuyari bɛ taga sɔrɔ a ra faamuyari ko ɲuman Ala k'a di an ma an bɛna Jonas filɛ 3 à 5 ka taga lɔ 11 ale bɛ mun fɔ anw ye. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Dugu dɔ o tɔgɔ tun bɛ Ninive. Kuma kuntagala surunya fɛ a dugu mɔgɔw ka Alakuta kɛ. Alakuta sera hɛkɛ dɔ ma Ala ka ciden kunba dɔ ci o ma. N'o ye Nabila Yunusa ye n'a bɛ fɔ a ma ko Jonas. A tun tɛ fɛ ka mission nin kɛ. Fururu fɔ a nana taga mission nin na. A taara se dugu nin na a yalala dugu fan bɛɛ k'a publier ka kuma dugumɔgɔw fɛ ko fɔ kuma taara se dugumɔgɔw ma kuma sera dugumɔgɔw ma min kɛ o Ala ko ko Ninivekanw lara alara ils publièrent un jeûne comme o lara alara ka la o ka ciden nin na min kɛ o yɛrɛ ka sun dɔ publier ka a lase jamana bɛɛ la ko bɛɛ ka sun don et se revêtir de sacs bɛɛ ka bɔrɔ ɲini ka a dulon a yɛrɛ la depuis les plus grands jusqu'aux plus petits k'a ta fitini na fɔ ka taga se belebeleba ma bɛɛ ka banba ka nin kɛ les choses parvinrent au roi de Ninive kuma nin tora munumunu na fɔ ka taga se jamana masacɛ ma il se leva de son trône ale fana wulila ka bɔ a ka masasigilan kɔnɔ ôta son manteau a k'a ka masafana wulan ka bɔ a kan na se couvrit d'un sac a sɔrɔla ka bɔrɔ ɲini ka don a yɛrɛ la et s'assit sur la cendre a sigira bɔgɔ ra et il fit faire dans Ninive cette publication masacɛ ka ordre di ko a ka fɔ jamana nin yɔrɔ bɛɛ la wo par ordre du roi ko masa nin ka ɲamariya lo et de ses grands a n'a ka ministres n'a ka gouverneurs olu ka kumakan le ye nin ye que les hommes et les bêtes a ko adamadenw ale ni kungosogow les bœufs et les brebis baw ale ni misiw ne goûtent de rien a ko foyi kana ji min ne pèsent point o kana pese bɛɛ ka fɛgɛya komi fila et ne boivent point d'eau o kana ji min que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs a ko adamadenw ale ni kongo wara ninnu bɛɛ ale ni kongo fɛn sokɔnɔ wara ninnu sokɔnɔ fɛn bɛɛ ti ninnu bɛɛ k'o bɛɛ ka bɔrɔ ɲini ka dulon yɛrɛ la qu'il crie à Dieu avec force o bɛɛ ka kule ka taga masa Ala fɛ ni fanga ye et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies k'o bɛɛ ka sɔgɔ ka bɔ u ka sira juguw kan et des actes de violence dont leurs mains sont coupables o bɔra u bɛ violence baara minnu kɛra k'o k'a dabila le pewu qui sait Dieu ne reviendra pas jɔn b'a lɔn ni Ala tɛna sɔkɔ et ne se repentira pas k'a yɛrɛ minɛ et il ne se renforcera pas à son ardent
colère. Ye la akademi jugu min bɛ an kan ni a tɛna kɛ i m'a ye san coronavirus ye anw dara sisan san Naam. a kɛɲɛna wagati fila ni ma juste Jati. ala ka kɛta le chrétiens ka o ka sun don a kɔnɔ nɔ Jati o ka don a kɔnɔ. chrétiens ka o ka sun don a kɔnɔ Jati. k'o ka pake kɛ a kɔnɔ an n'o sulamaw fana ta sunkalo sera a kɔnɔ a kalo a sun ninnu fulancɛ tɛ b'o ni ɲɔgɔn cɛ mun kosɔn o nana bɛn wagati kelen ka bɛn coronavirus ma Masaba ninnu ka baara. ala ka baara lo dɛ Jati kɛ. n'o halaki don nana ten Naam. pasɛriw ka ɲi ka mun le kɛ A fɔ an ye. karamɔgɔw ka ɲi ka mun le kɛ A fɔ an ye. o ka ɲi ka nunugu yɔrɔ nunugu le ɲini Jati. k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye Naam. hali n'a y'a sɔrɔ denmisɛnninw tun tɛ sun don Naam. ɲinan denmisɛnnin bɛɛ ka ɲi ka sun don Jati kɛ. les plus petits jusqu'aux grands Jati. k'a gbɛlɛya ministres ni gouverneurs ma ani présidents ma k'o ka o son don sunkoɲa la Jati kɛ ka sun don. et tous ils doivent gêner parce que le roi Naam. a fait la publication et le roi a gêné. Jati. Le roi s'est volé d'un sac Jati kɛ. et il est allé s'asseoir sur la cendre. Jati. Donc, Naam. les présidents et les ministres, Naam. voilà Jonas qui vous parle, A y'a turuma duuru dɛ. des plus petits qu'aux grands. Ani masaw. Les bêtes sauvages Naam. et les animaux ne doivent plus boire l'eau Aïe. et ne doivent pas manger. Ayi. Flaw to ka misiw dayɛlɛ. Ayi o kuma ka bɔra pewu. Roi côté flaw kana u ka misiw dayɛlɛ. Masakɛ ko. Misiw tora wɛrɛ la, Naam. flaw ma dayɛlɛ. Jati. Baw tora ba kurukuru ra o lon. Jati. Ba ma bɔ kɛnɛ ma. Ayi, suma Sagaw tora saga kurukuru ra o lon. Jati. Saga ma bɔ kɛnɛ ma. Ma bɔ dɛ. Mais nin bɛɛ la nin Naamu. mun le yirara fɔlɔ ban A fɔ an ko ye. bɛɛ ka sɔgɔ ka bɔ a ka sira jugu kan. Jati. Ne m'a fɔ aw ye ko an ka kɛ wale juguw le bɛ na ni malheur ninnu ye an kama I ka fɔ kɛ. ko bɛɛ ka sɔgɔ ka bɔ a kan dɛ. I ka fɔ yan dɛ. Ani violence baara min bɛ anw bolo Naam. ko an ka violence baara ninnu dabila Jati kɛ. ko peut-être ala bɛ se ka hinɛ anw na ka bana jugu nin kɔrɔ ta ka bɔ anw kan. Jati. Verset nin ma na ni niveau dɔrɔn kama o Ayi. ni niveau tɛmɛnen kɔ a bɛ kuma an nugu kan. Jati kɛ. An nugu min bɛ Jonas ninnu kɔfɛ yan a bɛ kuma an nugu kan. Jati. Sunkalo doni ye nin ye dɛ. Jati kɛ. Mɔgɔ si tun tɛ ko ɲuman kɛra avant sunkalo bɛ se Naam. parce que karamɔgɔw ko aw ma ko ni sunkalo sera n'i ka sun don k'a ban i ka kojugu fɛn o fɛn kɛ ala b'a bɛɛ yafa Ko ten dɛ. hali a disa yɛrɛ juguman kɔnɔ nin sɛbɛnnin tɛ yen A tɛ yen dɛ. mais o banbara ka o fana fɔ Ah. a kɛra ten ala yɛrɛ nana ni bana dɔ ye yɛrɛ kojugu yɛrɛ kɛ yɔrɔ yɛrɛ le tɛna sɔrɔ A tɛ yen dɛ. bɛɛ obligera ka sun don l'heure nin na Ah. a filɛ min sɔrɔla Jonas kɔnɔ dɛ a banna alors De ce fait, en sorte que nous ne périssons point. la an kana ban ka tore masa ala ka halaki nin boro Jate kɛ. donc jamanaden bɛɛ Non. duruɲɛ jamanaden bɛɛ ka wuli ka lɔ Jate. ka sun don les plus petits qu'aux grands Ah. k'o dama kasi ala ye Jate. ka kule ala kunna coronavirus ko la Ah. mais fɔlɔ ban Non. ko fɛn o fɛn bɛ baara jugu fɛn o fɛn na bɛɛ b'a ka baara jugu dabila Dabila pewu. ka i ka violence min b'i bolo la k'a dabila Jati kɛ. ka banma ka kɛ un homme calme Jati. non violent Jate kɛ. sabu Naam. ko ale ala tɛ ala violent ye Jati. Dieu n'a pas un Dieu violent Ayi. N'est pas violent dɛ. i m'a ye Ah. mais ni violent na i bɛ se ka ala sɔrɔ cogo di I t'a sɔrɔ. ko la an tɛna tori Ayi. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. ala k'a ye Naam. komi o b'a kɛra ten Naamu. ministres ni gouverneurs ni ruwaw bɛɛ sen donna ko nin na Jati. komi o b'a kɛla ka ɲa Naam. o kosɔn Naam. ala ka o mako to Jati kɛ. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'ils avaient résolu de leur faire. komi ala k'a ye Naamu. o ka nin ko ninnu ta ten Naamu. Jonas nana kuma o fɛ o ka ko tɔgɔ ta ka la ko tɔgɔ ra Jate. ka publication tɔgɔ kɛ ka to k'a baara nin kɛ Jate. ka sun nin don Ah. ka banma fana ka to ka sɔkɔ ka bɔ o ka sira juguw ra ala ka o min ye min kɛ nin dɛ Ah. ala ko ale tɛna o halaki Jati tuguni Et kɛ. il ne Masaba le ninnu fit kɔni. pas. a dɔ m'a kɛ dɛ Ayi. a ko ale tɛna kɛ min kɛ a m'a kɛ Jati kɛ. l'heure nin na nin Naamu. jamanaden bɛɛ ka ɲi ka nin le ɲini ka to k'a kɛ Jati. i bɛ farafin ye o Ah. i bɛ faragbɛ ye o Jate kɛ. an bɛɛ le prévenir lo ko nin kɔnɔ Jati. Jati. n'an sigira ka ban ko an tɛ violence baaraw dabila Ah. ka to ka maga ko coronavirus ye faragbɛ bana le ye Ah. non 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 Eh. faut te calmer I yɛrɛ calmer dɛ karamɔgɔ. il y a pas une famille ici Naam. qu'il y a pas quelqu'un chez eux en Europe là-bas A tɛ yen dɛ.
Tout le monde a quelqu'un là-bas. D'ailleurs même an ko kuma to yi mɔgɔ b'o kuma fɔ ni i n'ala ta kuma o tɛ bɛn o sabu ala ko wa man katala nasa fa kɛ ana ma katala nasa jami an a ma esige o a ka o ni nin kuma fɔ o a ko faragbɛ nin wa a ko farafin nin wa a ko européen nin wa an kana to ka wolomani kuma ta ka na n'an banna k'a fɔ ko faragbɛ jamanaw ka bana lo ni farafina ya anw yɛrɛ bɛna ban ka ɲɔgɔn woloma tuguni k'a fɔ ko non ko jamana dɔw ka bana le ok a bɛ kɛ wurukɛrɛ le ye a bɛna don fɔ anw yɛrɛ sen kɔrɔ donc a tɛ ten ala ka min ɲini an fɛ an ka o kɛ bani bɛɛ ka sɔgɔ ka i ka sira jugu dabila an ka bama an ka sun don k'an dama kasi ala ye bɛɛ ka bama violence min b'i bolo ka violence ko o dabila kojugu min b'i dusukun na k'a dabila miiriya jugu min b'i dusukun na i ni mɔgɔw cɛ k'a dabila ka bama ka sun nin don ka ɲa i n'a fɔ ala k'a ɲini an fɛ cogo min na sun don nin kɔnɔ ka i dama kasi ala ye ka kule ala ye pour que coronavirus nin bɛ taga ka bɔ an kunna mais fɔlɔ fɔ an ka sɔgɔ ka bɔ an ka sira juguw kan nin kanw k'a kɛ ala nan'a ye o ka ko nin ta sɔbɛra ka to ka bɔ o ka sira jugu bɛɛ ra min kɛ ka to k'o ka violence ko ninnu bɛɛ dabila min kɛ ala k'a ka colère jugu nin ta ka bɔ o kan o ma halaki tuguni i m'a ye ne hakilila pasteur ka ɲi ka o le ɲini k'a fɔ anw ye dɛ nin bɛ jonas kɔnɔ Bible la o bana k'o ɲɛfɔ anw ye ka Bible tilan hôteltigiw lera o taara bila chambre de passage ra liw kunkolo ra ne b'a fɔ chrétien ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye n'aw ma wuli ka lɔ nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnna na coronavirus n'a ɲɔgɔnna tɛ ban dara dɛ la Bible c'est un livre saint ça doit être dans les lieux saints la Bible ne doit pas se retrouver dans les chambres de passage ce sont les lieux qui sont les plus sales mais aujourd'hui c'est ce qui est là et les pasteurs voient. Tout le monde voit. C'est eux-mêmes qui vont partager ça là-bas. Les Bibles qui se trouvent aujourd'hui dans les chambres de passage ne se trouvent pas dans les églises. Où allons-nous? Où allons-nous? C'est Jésus qui a dit de faire ce que vous partez faire là. Ou bien c'est la Bible qui a dit ça. Bible est livré sans nous les. Mais aujourd'hui c'est ce qui est là. Yoro munu nogora Bible nugu bo woro lira après c'est pour prendre la Bible pour chicoter les gens la Bible c'est pas une chicotte faut pas prendre la Bible pour taper tête des gens faut arrêter ça monsieur la Bible est venue c'est les paroles qui sont dedans que tu dois prendre pour pratiquer pour que tu sois sauvé toi tu crois que si tu mets si tu fais ton coussin en Bible là si les sorciers veulent te prendre ils vont pas te prendre ils vont te prendre ce qui est sécurisé, il faut lire ce qui est dedans et pratiquer. C'est ça qui moins les sorciers. Sinon, c'est pas ils vont prendre pour chicoter ta tête là que les sorciers vont te laisser. Familière Konyuma ala Kadiama. Allez, Laura. Donc, Amé Suratul Bakara Fle, Ayan Keme, Ayan Bishegi, Alin Ayan Fla. Ni Anka Minsoro Fana Konoy. Wa iza sa'alaka ibadi. Ako Muhammad Lamini. Ni ele ka jonu yi ele nyininga ani ne ala ka kola namu fa inni qaribun afo wo ye ko masa ala ka suru mo bela ala ka suru bela de ele yɛrɛ lo bɛ i yɛrɛ ban ala ra sunu ala ka suru bela sabu ako qur'an kono ako ate mɔgɔ fila na ale ala ta o sabanan ye aw tɛ mɔgɔ saba na ale ala tɛ aw nanan ye wa n'aw bɛ nana ale ala bɛ aw lorna ne ye ko aw dɔgɔyara cogo cogo aw cɛyara cogo cogo ale ala bɛ na aw ye ale ala bɛ yi dɛ donc ala bɛ bɛɛ kɛrɛfɛ ala ko Muhamadu maya n'i ka jɔnw ye ko ɲininka ne ala ko ele ɲininka ne ala ka kora a fɔ ye ko ne ka surun bɛɛ la ne bɛ bɛɛ kɛrɛfɛ Dieu est proche de tout le monde ujibu da'awata da'i a ko n bɛ weleli kɛbaga ka weleli jaabi iza da'ani mais n'a ye n wele dɛ n'an ka sun don ka ban ka ala wele coronavirus tɛ taga dɛ sabu ala ko a b'i ka problème lɔn koyi a b'a lɔn problème min bira ma a bɛ fɛ a ka bɔ i dali sinon ala bɛ mɔgɔ dusu inna la alimun bi zati sudur ala le bɛ dusukun na miiri lɔn i m'a ye a ko n'i bɛna lahiri ta n'i k'a miiri i kɔnɔ i ma kuma n'i m'a kɛ ale ala t'i minɛ n'a ye mais min bɔra i da n'i m'a kɛ ale ala b'i minɛ n'a ye donc fa bɛ bɔ i da le ko a bɛ ala welele a bɛ ala welele n'a ma ala wele ala bɛ aw jaabi cogo di ale ko bɛ fɛ ala k'aw jaabi aw de ma ala wele i bobotɔ i nana lɔ ko i bɛ ko dɔ le ɲɛfɔra mɔgɔ ye min t'i bobo kan mɛn
famiyar ko nyima la ka dia falyastajibu li aw ka limaniya ne ala ma fɔlɔ ban donc ni k'a ye sun bɛ anw mako ɲa fo anw ka limaniya ala ma fɔlɔ ban ni k'a ye prière bɛ anw mako ɲa fo anw ka limaniya jabaru masa ma fɔlɔ ban n'an ma limaniya ma an bɛ sun don k'a ban foyi o kosɔn an bɛ sun donna foyi tɛ réglera an bɛ selila foyi tɛ réglera ala ko seli bɛ an fataniya ka bɔ tiɲɛni ni kɔngɔnikow ma ma an bɛ selila tiɲɛni bɛ warara tiɲɛni ko bɛ warara sabu an bɛ selila mɛ an ma limaniya masa yi ma ala ko an ka kalimaniya ale ma wal yu'minu bi ko kalimaniya ale alama la allahum yarshudun ko n'o kɛra peut-être adamadenw bɛna kanda sɔrɔ o kuma fana ye dɛ limaniya ni baara lo bɛ taga dɛ n'an ma limaniya a tɛ ɲa dɛ mɔgɔ si limaniyanin tɛ bi bɛɛ baara le dɔrɔn an baara parce que o baara ne fana baara o baara ne fana baara sunkalo le bɔra julaw ka kalo le bɔra an ka sun dɔ komi jula kalo lo min kɛ an n'o bɛ sun dɔ an n'o bɛ jula le ye donc n'an ma sun dɔ a tɛna ɲa o kalo o le bɛ yen n'o tɛ alimaniya tɛ mɔgɔ dɔ ra alimaniya tɛ mɔgɔ dɔ ra dɛ parce que ale bɛ juladen le ye wala ale facɛ tagara ka ye hijira donc n'ale ma sun don quartier la o bɛna to k'a fɔ ko laji ka den ma sun don o dɔrɔn le kama ale bɛ sun don na n'o tɛ alimaniya t'a ra a ma deli ka limaniya ka ye donc o mɔgɔ façon ninnu ko tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ kɛ nin o b'a bɛɛ kɛ an tɛmɛn'a kan ko ka sɔgɔ ka bɔ an ka tiɲɛni siraw le kan ka ala wele ala bɛ sɔrɔ k'an jaabi mais fo an ka limaniya ala ma fɔlɔ ban dɛ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout prêt, disposé à exercer les vœux de celui qui m'invoque, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Surat la vache, verset 182. Merci là-bas. An ye o ye suratul bakara kɔnɔ an bɛ suratul arafu filɛ ayan bi wulori ani ayan loru juma bɛna fɔ an ye o yɔrɔ la inna rabbakumullahu bi loru ani loru wala tufsidu fil ardi a ko aw kana tiɲɛni kɛ dugumakɔrɔ ra ba'ada islahiha dugumakɔrɔ ɲɛnen kɔfɛ dɛ ala ko an kana dugumakɔrɔ tiɲɛ dugumakɔrɔ ɲɛnen kɔ jabaru masa k'a ka dugumakɔrɔ lalaga k'a bila dugumakɔrɔ nin ka ɲi adamadenw nana kuma se ka to ka dugumakɔrɔ tiɲɛ ka to k'a tiɲɛ ka to k'a tiɲɛ ka to k'a tiɲɛ ala bɛ anw garanna yan ko an ka na ale ka dugumakɔrɔ ɲɛnama nin tiɲɛ dɛ dugumakɔrɔ ɲanen kɔ ka to k'a tiɲɛ ala ko an kana kɛ dɛ bɛɛ wolosaga ni bi cɛ changement min donna a ka siya anw ta tiɲɛna anw yɛrɛ bɛ to ka maga sisan ko dunuya changera o les temps ont changé ce n'est plus comme avant les temps ont changé et pourtant c'est nous-mêmes on a changé an wolo an banna ko an tɛ ko ɲuman kɛ dugumakɔrɔ bɛ tiɲɛ kɛ dugumakɔrɔ bɛ tiɲɛ n'a fɔra ko ala ko n'an bɛ sun don an ka sɔgɔ ka bɔ an ka sira jugu bɛɛ kan limamu y'aw nɛgɛ ko n'aw ka sun don ka ban ko jurumu bɛɛ yafara seliden lo n'a fɔra ko tiɲɛni bɛɛ bɛ daminɛ o lon tuguni an bɛ se ka bɔ nin ko nin na cogo di ni sunkalo sera a bɛ sɔrɔ ka to ka na y'a yiri ɲininkɛri dɔ k'an nɔfɛ karimalimu an tun bɛ fɛ k'e ɲininka est-ce que n'i ka sunkuru nana baga d'i ma sunkalo la est-ce que i bɛ se ka sun tigɛ n'a ye wa nin ye mun ka kalan ɲininkɛri le nin ye mun ɲininkɛri le ye mun ne i dɔgɔmuso nana d'i ma i ma ɲininkɛri kɛ i ma i dɔgɔmuso ta ɲininkɛri kɛ o i kɔrɔmuso nana d'i ma i m'a ɲininka o i kɔrɔcɛ muso nana baga d'i ma i ma mɔgɔ ɲininka ale la o mun kosɔn i nana mɔgɔ ɲininka i ka sunkuru taara sunkalo tun tɛ nin o a tun b'a d'i ma o tuma e tun b'a minɛ ala tun tɛ yen o wagati wa fɛn wɛrɛ dira i ma min ka jugu ni baga ye i le k'o domo ka i bugɔ kan fo ka da ne fenɛtiriw biyɛ datugu i ma na karamɔgɔcɛ ɲininka dɛ sunkalo le sera sisan i bɛna karamɔgɔcɛ ɲininka e bɛ nana jeni de alugu ɲɔgɔn le man ɲi anugu ma alugu ɲɔgɔn le man ɲi jamana ma alugu ɲɔgɔn le b'a to coronavirus tɛ ban anw dara fiyewu dɔrɔbontigi biyɛ b'a ka makiw datugu ni sunkalo sera o tuma ni sunkalo sera lo ala bɛ yen ni sunkalo tɛmɛna ala bɛ voyager wa seliba lo sisan o bɛ sɔrɔ seliden lo o bɛ sɔrɔ k'a dayɛlɛ sisan minnu ka sun don u bɛ taga dɔrɔ min ye fo ka dugu bɛɛ ala ko n'aw ka sun don a ka bɔ ara hali u bɛ sun don ka to ka fɔn sa kɔnɔ faamuyari ko ɲuman ala k'a di a ma ala k'a bɔ a bɔda ɲuman fɛ ala bɛ aw garanna yan ko aw kana dugumakɔrɔ tiɲɛ dugumakɔrɔ ɲanen kɔfɛ n'aw ka kojugu ye dɛ
wad'uuhu khawfan wa tama'an. Aw ka masa nin wele Naam. siranya ɲama Naam. ani nata ɲama Jate. aw ka masa nin wele ni ala siranya ye dɛ. Masaban ko. Ok. An tɛmɛna rajonnasi kan a bɛ sun don ka ala wele Ah. k'aw dama kasi ala ye Jati. k'aw ka baarajuguw le dabila. Jatige. Ala fana b'a fɔra anw ye yan Ah. ala bɛ anw garanna ko an kana dugumakolo tiɲɛ Jate. n'an ka baarajuguw ye ale ala kɛni ko ka dugumakolo lalaga k'a ɲa. Jati. Fɔ olu bɛ se wa Ah. États-Unis ninnu le m'a fɔ olu le bɛ se wa Ko tɛ dɛ. olu le bɛ se baarajugu kɛra san Wallahi. u bɛ bɔnbɔjuguw lalaga Jate. cɛw Ka dugukolo ka ɲagami. bɔnbɔbagaw lalaga Ah. olu le bɛ sara Jatige. Corée du Sud tan yɛrɛ ale bananen bɛ a k'a yɛrɛ a ka banba kɛ a bananen bɛ a ka fɛn dɔ lalaga min b'a fila kɛ A jatige ma yɛrɛ. a ja tigɛlen bɛ dɛ Ah. wa n'ala ma fara a kan a tɛ bɔ a la dɛ Bɔgɔ ma bɛ taa bɔgɔ fan fɛ. fa fo u ka sɔgɔ ka limaniya Jate. président ba ko taara président mɛsɛn ko taara dɛ. waritigi jamana président ko taara Ah. fangadan jamana président ko ti a la Ayi kuma ka bɔra. n'o tɛ kuma nin sera ni Nive masakɛ ma don min na a tɛ se ka ban don A fɔ ka ɲa kɛ. a tɛ se ka arrogance kuma fɔ komi an ka sisan président b'a fɔ cogo min na Wallahi. mais a wulila Ale li ma ɲamu. olu le bɛ masaw ye min mako b'u ka jamana ra Jati. minnu b'u ka jamana ɲan fɛ Ah. depuis coronavirus présentera i ka président ɲuman le ye ko a taara diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ka taga a dama kasi ou bien ko a ka prière dɔw kɛ ou bien ko a ka kuma dɔ ko ala ko dɔw publier A tɛ yɛrɛ karamɔgɔ. ko a ka ordre di ko an ka ala ko dɔ kɛ ou bien an ka olu yɛrɛ ma la ala le ra Wallahi. Malala dɛ. O bɛ ka ala ye to. olu ma la ala le ra Ah. fo ala dɔ b'a k'an bɛ lara dɛ Jatige. ni k'i ma la ala ra ni Ah. ala bɛ na anw dɛrɛ fo an bɛ taga la ala Ala ra ɲa kɛ. Fa ye foronto fiyɛ o ɲɛna. fo a bɛ taga kɛ tɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ le tɛna sɔrɔ tuguni fo an bɛ coincé Jate. fo mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'an sauver ni ale ala tɛ dɛ Jatige o masaba. bɛ kɛ dɛ Ah. ala ko an kana dugumakolo can dugumakolo A kana- ɲanu a kɔfɛ kana can dɛ. masa nin bɛ kuma na an fɛ yan dɛ Ah. donc masa tɛ dugumakolo can dɛ Jati. ala an n'u yɛrɛ le bɛ dugumakolo can n'o tɛ ala tɛ fɛn lalaga ka tila k'a can Ayi, a o t'o kosɔn kɛ. a ko kurannan kɔnɔ ko ale tɛ nɛɛma kɛ mɔgɔ ye ka tila k'a ta ka bɔ a kunna Ayi. fo mɔgɔ yɛrɛ le bɛna yaada Ayi. k'a ka nɛɛma ni ɲɔnti ka bɔ a yɛrɛ kunna n'o tɛ ale ala tɛ nɛɛma d'i ma ka tila k'a faamuyari ko ɲuman ala k'a di Amin. Inna rahmatallahi sabu ko masa ala ka hinɛ qaribun minal muhsinin. ala bɛ kuma na anw fɛ yan dɛ an tɛ banba ka ko ɲuman kɛ a ko ale ka ala ka hinɛ ma ka surun Naam. ko ɲumankɛlaw le ra Jate. masa ko ale ka hinɛ ma ka surun Naam. ɲumankɛlaw le ra Jate. ɲumankɛlaw bɛ min bi A fɔ an ye karamɔgɔ. karamɔgɔ kunda wa commerçant kunda wa Attention. pasteur kunda wa Attention. chauffeur kunda wa A tɛ o yɔrɔ la yen. kalanden kunda wa Ah, peut-être a bɛ sɔrɔ yen. i m'a ye Ah. a tɛ fan si bi Jati. n'i taara fan o fan Ah. ɲɛni tɛ yen tuguni Jati. ni min bɛ ɲani kɛra i ye nin Naam. a b'a kɛra i ye lon dɔ ka se k'a sɔrɔ ka fɔ Jate. sinon ɲani tɛ yen tuguni Ah. ala ko ale ka hinɛ ma ka surun Naam. ko ɲumankɛlaw ra Jati. sunkalo ye nin ye dɛ Jati. ko ɲuman min i bɛ se k'a kɛ a kɛ Jati. sabu a ko Naam. ale ala ma ka surun bɛɛ ra Jati. a ko Naam. an k'an dama kasi ale ala ma Jate. mɛ a nana kuma nin laban cogo di Ah, a ko an kana dugumakolo tiɲɛ a ɲane kɔ n'an ka kɛwale juguw ye Jate. komi ale ala ka hinɛ ka surun ko ɲumankɛla kelen kelen bɛɛ la Jati. a ka surun ko ɲumankɛla ra dɛ Jati. jamana minnu ka ɲuman kɛ Naam. ala bɛ hinɛ anw na coronavirus ra Jati. an m'a fɔ ko faragbɛ jamana wolo wa Ah. wa faragbɛ jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen Naamu. depuis a jamana nin donna Naamu. hali ka kelen ma ye olu fɛ olu fana dɔ bɛ faragbɛ wele ye Wallahi. a bɛna mun fɔ o ko la sisan O bɛ o ka bon an ye le. il y a les pays qui ont peau claire Jatigɛ. Ayi. dama damani yɛrɛ yɛrɛ farafinna wo yan kɛ Wallahi. mais faragbɛ jamana dɔw bɛ yen hali ka kelen ma signalé ye fɔlɔ ban a ma ye. an n'u de ko faragbɛ est ce que wolo Ayi, o tɛ. an ka tiɲɛniw tɛ Cani lo. jamana minnu ka tiɲɛniw ka bon Naamu. o ka o yɛrɛ kɔlɔsi dɛ Jati, jati. sunkalo naani bɛ solution ye an fɛ ara Jati. Jati. paki tɛmɛna Naam. chrétienw pasteurs ma foyi ɲɛfɔ Wallahi. o ka fidèle aw ma Naam. k'a ɲɛfɔ aw ye Jatigɛ. sunkalo nin na ala bɛ se ka hinɛ anw na Ah. ka banatɔgɔ wuli ka bɔ anw kunna Masaba nu kɔnɔ. mais avec les conditions Jatigɛ. fo an ka sun nin don ka ala wele saya Jati. et puis an ka sɔgɔ ka bɔ an ka kojuguw sira la Jati. bɛɛ k'a ka kojugu dabila Jati. i bɛ min na ile yɛrɛ lo b'a lɔn ye Ah. mɔgɔ t'a lɔn n'i ye Mɔgɔ t'a lɔn n'i yɛrɛ ye. mais a dabila Ah. a dabila i yɛrɛ kama Jati. a dabila i ka dugu kama Jati. a dabila i ka jamana kama Jati, jati. a dabila i ka continent kama Fo ka ɲɛ. a dabila dunuya yɛrɛ kama Jati. pour que dunuya bɛ se ka kisi Ah. n'an fana banna ko an t'a dabila ala ta kuma don tɛ wuri a tɛ dɛ wuli sabu dɛ. a ko Ah. ale ka ala ka hinɛ Njamu. kɔribun minal musinina Wa. ko a ka sɔrɔ ɲɔgɔnkɛla le la dɛ Jatigɛ. mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛ ala ka hinɛ ka sɔrɔ o tigi Ah. n'i banna k'i tɛ ko ɲuman kɛ Ah. k'a ye komi ala ka ɲi ka hinɛ ele ra jagoya la Ah. O bɛ kɛ cogo di?
o tɛ se ka kɛ dɛ Yele ka bila. faamuyari ko ɲuman ala k'a di an ma Amen. min bɛ k'a fɔ sun ka koɲa premier jour la Namu. ale lo bɛ nin ye Namu. Ne sèmez pas le désordre sur la terre, après que l'ordre y ait été établi. Invoquez votre Seigneur avec crainte et espoir. La miséricorde de Dieu est à la portée de ceux qui font les œuvres salutaires. Surat les Murailles, chapitre 7, verset 56. ala k'an ka bateau minɛ Amen. ɔ a koɲa le ye nin ye ten Namu. n bɛna min fara a kan kumakuru dama damani Anaka kan. sulamaw Ah. f'an ka kuranan ta k'a minɛ ka la kuranan na ka kuranan kɛ sɔbɛfɛn ye Jatigɛ. kerecɛnw f'an ka bibili ta k'a kɛ sɔbɛfɛn ye Namu. walayi bibili mana naganaga kama dɛ Naga fɛn tɛ dɛ. bibili tɛ naganaga Ayi. n'an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn bon wagati min na Naam. an bɛ taga kuranna hayanw ta Jati. n'an bɛ fɛ ka nɛgɛ lakari kɛ wagati min na an bɛ taga kuranna hayanw ta Jati. O ka baara lo don. n'a sera ala t'a yɔrɔ ma ko hadisa O ko bɔ min. hadisa bɛ ka sun fɔ k'a ca n'i ye ka sun de i tɛ se ka nin kɛ i tɛ se ka nin kɛ n'ala sɔn n'a ma bi an ka premier jour y'a la Jatigɛ. an b'a sun ɲɛfɔ k'a ban a bɛ don cogo min na Jati. hadisa kuma tɛ bɔ a la A yan tɛ bɔra da, a tɛ sɔrɔ la. hadisa yɛrɛ tɛ se A ju ka dɔgɔ. sabu hadisa ni kurannan tɛ kelen ye Kelen tɛ dɛ, a cɛ ka jan. n'an ma libiri ninnu bila valeur la Naamu. walayi ala tɛna an mako to dɛ An ma kutu dɛ. chrétiens a ye sabari pasteur a ye libiriw sama ka bɔ hôtel de chambre ra Les chambre de pasteurs. passage ra A ye mɛnni kɛ. a ye bibiliw sama ka bɔ o place tɛ o yɔrɔ ye Ayi. c'est pas leur place kɛ Non, 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 non. bibulu ma n'ale kama dɛ Ah. bibulu ma n'ale kama Jatigɛ. ni mɔgɔ min bɛ taga jɛnɛya kɛ o Ah. donc ale bɛ taga nabi isa le bɛ ale ka jɛnɛya témoin ye a dɔ bɛ cɛ kunba nin dɔ bɛ ka fɛn min condamné Jatigɛ. n ko bibulu bɛ ka condamné le Fo ka ɲa kɛ ka juguya ka tɛmɛ. donc a bɛ taga yira bibulu la ele tɛ fɛn min fɛ na an mɛna o le kɛ yan piyan Piyan. c'est pas bien faamuyari ko ɲuman ala k'a di an ma Amen. ala ka anw laban limaniya kan Amen. ala ka tiɲɛw dɛmɛ Amen. ala ka diinɛ sabati Amen. sun yɛrɛ hali bi ala k'a don fanga di anw ma Amen. bana nin fana Naam. ala lo k'a bila anw kan ala lo bɛ se k'a ta ka bɔ anw kan fana Jati. Masaba nin kɔni. an b'a a ɲini ala fɛ Naam. an ka damakasiw ra Naam. ala ka bana nin ta ka bɔ anw kan Amen. ala ka bana nin ta ka bɔ dunuya bɛɛ kan Amen. farafin ko t'a ra tubabu ko t'a ra Jati. sabu Naam. ni dugɔsu sigira mɔgɔ su kan ni dugɔ sigira mɔgɔ su kan Naam. naloman b'a fɔ wuli ka bɔ a kan hakiliman b'a fɔ wuli ka bɔ an kan Jati kɛ. an kana fɔ wajibi ko fɔ faragbɛw ta le n'an k'a di faragbɛw ma ten n'a banna olu kɛra mɔgɔ wɛrɛ tɛna kɛ yen n'an nugu tɛ a laban bɛ se an ma yan faamuyari ko ɲuman ala k'a di an ma sɔli ala rasul Muhammad. la ilaha